kun monte pas khaidrop ang buri borok kun monte ye pas kaisa degree na certificate kaisa ma tangkai ani je kaisa bani sala botano jeske pan master na aba khaibone somlo chini wan som otsela je borobai ni kaisa gan je borobai ni sosal khayan bobu dong society ni borok le bin tani bo samudre bin thane bo income kare ngai chini ekta mindset tongo chini ekta mindset tongo সংসার খেলে গে হাঙ্কাই বরে বরক ন সালা সংসার ni sala na aji masa na aba একটা মাইন্ডসেট tongo chini chini kono daitto kri aji nan chini sala na suma aji masa na আবার অন্যদিকে চিন্তা প্রিন্ট সালা বরে তাবো কোনো ডিফারেন্স করি সমান সমান প্লেদা হলে প্লে সালা বাই বরে তো না এক তোমার সামন কম সালা খাইমান ও সব করি ফেমেয়া আবার সংসার পালন খাইনা থাকতে হিংতে আবো সালা ন সামন সঙ্গ সারি মা সারনা হিংকাবো দুটা কন্ট্রাডিক্টরি কনসেপ্ট আবো হাকে তো মাইয়া কাজে আবো তনুনিনো সমান সমান খাই অংশগ্রহণ খানে নাগো যদি সংসার মানে তামো নিনি সংসার কাহা মানে নিনি সোসাইটি কাহা মানে নিনি রাজ্য কাহা মানে নিনি দেশ কাহা जों ताबो चिनि समयो कम्पिटिशन कम हने जों पढ़ाशोना खाय चाकरि मानि पाइया चिनि दायित्व शेष जों अ जागाव बाथा लिया दा चिनि बिसिमबो जे दायित्व सोसाइटी नि प्रति जे चिनि एकटा कर्तव्य दायित्व न चिनि बोखाव जालारो सब समय अब मागे जेखाने पाना थांखाखै जों बिसा माखाके नराखाय स्टुडेन्टस फोरबाय पक सालाय जाते नरकनि लाइफ स्ट्रगल खाइनायनि मतो इनपुट नरनो किसासे दै मानो ताबो आं साइनिया नरनो तंनाय ब क्लास इसिनि ब क्लास कलेज अफ फरनाय रखो तंग कलेज नि बोलतो ते कय बसो पढायनो ना कलेज नखबे जरा ताबो तलानि क्लास अफ तंनाय कलेज अफ कासाबाय नरो निश्चय कॉलेज नि परे ताम खाइनाय डिग्री नि परे मास्टर डिग्री खाइनाय मास्टर डिग्री नि परे आइ खाइनाय निश्चय नि जिनि प्लानिंग तंग जन निश्चय प्लानिंग तो प्लान सारा तो बरो तंगे मिया ता किछु तो नि टारगेट ठीक तोना ना आलु आरा थानाय हाइके थानाय आबो तो सिचुएशन थाके ना हम के तंग आरा थानाय आइ तो तंगले बरो गाबना बारे बारे साबो निजेनो साइबे तो ताबो जेमन फर एग्जांपल नरो যদি জেনারেল লাইন জেনারেল কলেজৰ ডিগ্ৰী না কাৰণ বিএ বিএসসি বিকম বা এমএ এমএসসি বিকম থাকে খাইবানি পরে তাম খাইবা লাইন কিন্তু প্রচুর লাইন ওপেন তো লাইন কোনো অভাব করে अब तब जो तो आनी खाने से डिपेंड थे आन ताम खाने वो लाइन ना ना आन बीएड रिमानो जैसा तब टीचिंग लाइन थाना निका बा एक क्राइटेरिया ये बीएड बा एमए बीएड खाके अंका टीचिंग लाइन थाना नहीं सुविधा तो टेट प्रोग्राम अब तुम अब एजुकेशन डिपार्टमेंट जब परीक्षा ना हो सिलेक्शन अब रोकना नहीं परीक्षा ना नहीं एलिजिबल नहीं मान सिलेक्शन ना मानो मैं याबो तानी प्रिपरेशन नहीं करो ताई कैसे नमने थाने स्कोप तो ताबने जनरेशन थाने अब उनका आईटी पढ़ाशोना खाने नहीं किंतु टेक्निकल डिग्री ना जेकुन एक डिग्री इनके ना आईटी पढ़ाशोना खाइबा अब ताबो किंतु खूब काहम प्रोफेशन अर्थात एडवोकेट ना वकील ना अमो किंतु खूब काहम प्रोफेशन उन्हें बस क्या वो स्कोप तो ताई ताम तो निजिनी एक व्यवसा खायनाय आबोनि चेष्टा खायमान व्यवसा खायना थांगा ओमफ्राय ताम ताम सरकारि जुबां दं दंबाबो चिन्तानि एक्सपार्ट दं आबो गाव सावन नाम बुजिया अर्थात
निजेनो तैरि खायै honestly परिश्रम खायै रांगा जेबो निजेनि लाइफ न बसकांगो आपग्रेड खालामनानै आबो सबले आबोनि बागै honestly just upon a professional respected just a profession kan यामुन ऐसा खाली यार डॉक्टर इंजीनियर खांगे सिविल आनी लाइफ आमते जे कुना प्रोफेशन व्यवसाय खाइमानो हाँ तो व्यवसाय खाइनापान हंदे जैसा खाइनापान हंदे वो पूरी का वैकेंसी ने बाकी 5,000 एप्लीकेशन है ना जो तरह कंपटीशन तो स्ट्रगल जो तरह खाना ना इजी कुनो जिनिस करेगा क्या बनाना स्नामेरिया ये माइक्रो नामा माइरामा माइक्रो ले क्या वो माइक्रो ले निजे चाना ने व्यवस्था निजे ना मार्केट के जों ट्रेडिशनली नो गो जोंनि इंडियन सोसाइटी गो जोंनि देशनि सोसाइटी गो जलारंनि साय बोरिरंनि थानि ऑनेस्टी तैसा दङ सिनसियरली तैसा दङ गलायसि दङ अब बोरिरं जदि ऑनेस्टली सिनसियरली कोन একটা প্রফেশন না খানखाय आ जागाव जलारावबो बर एट्राक्ट खायो बिनि संस्थाव जড়িত थायो তাও যেমন ম্যাডাম এফোর্ট সাহস না ওই সামনে না খান নর বিভিন্ন এলাকানি নিশ্চয়ই একটা এলাকানি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকানি নগদ দমে পারাও দমে পড়াশোনা নেই সেই স্কুল করে কম স্কুল কানাও করে হাসালাও থানা নাম টিচার মাত্র গিয়া তো শহর একটা জায়গাও দমে পড়াশোনা খাই নিজের তৈরি খাই স্কুল খাই সাহস খাই তুমি এফোর্ট না মানে বাকি নর দিন যাওয়ার আগে নিশ্চিন্ত খাই দমে পরিণামী সুযোগ থানা মিছিল যেহেতু নর সুযোগ মানখা बिनि तो सद व्यवहार खायनानि बनानो युटिलाइज खायनानि स्कोप न आबो चेष्टा मा खाय आं तो चिनिते बक सानाय दङ विभिन्न विषय आं ताय टक सालिया शुधु पाइथागो टक खायसा सिबि सानाया ताबुने कम्पिटिशन नि जुग निजिनो एलिजिबल खाय तिसाना ना এছাড়া তাই কোনো করে 16th century মানে 1500 সামথিং সেঞ্চুরি চার্লস ডারউইন একজন সায়েন্টিস্ট বিজ্ঞানী অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা খাই অনেক কিছু না সারা তো সায়েন্স পড়ার মোটর বোকানো দিবিন একটা বিশাল মানে রিসার্চ তো আপনি থেকে বিনে একটা তত্ত্বকারিকা সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট যে ফিট সোসাইটি তন্নামতে কোনো সার্ভাইভ খাইনা একে বর্তমান আমার হাইকে চিনি হা সাকানি অনেক জীব অনেক প্রাণী কেমাই থাকা বড় বড় কম্পিটিশনে টিকি মালিয়া অনেক 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 ব্যবসা পোকসা অনেক প্রাণী অনেক কিছু না জমা খায় যে ফিটেস্ট যিনি একদম ফিট খাইমান নাই बनम सोसाइटी टिकेट जोंचिनर गोथां चाखुसनु जापान टिभि रगावनो समय नुगो कासिं ताय कुमिर कासिं बे कुमिरनि जे प्रजाति बन जे जा बोसोर बोसोरावनो गरम हासा खातो खायदों एक कोटी बोसोरनि गरम हासा खातो तापान टिकेट दं तांनै हिंखाय बर कम्पिटिशन टिकेट दंनानि मदद निजेनो तैरि खायना যারা তৈরি খাইমালিয়া তারপর কামাই থামাই বড় বড় আমাকে সোসাইটি হোক কম্পিটিশনের সোসাইটি হোক টিকি তমেনি মতো নিজের তৈরি খাইমান খানকাই তমে বড় কামাই থামানালা বড় লেবিয়ান কামানাবো কিন্তু নিনি লাইফ একদম মানে কিমা সিংসাং নাইতা তাই নিজে বুঝিদেন যে মুসুক মানি বড়নি অনেক কিছু মুসুক মানতাম আম মুসুক মানি নতে মানে তাম বড় যে বাংলা ভাষাকে নিনি ইংরেজি ভাষাকে নিনি ড্রিম আর মূলত আহাই নাই হিরাই নাই আহাই খানে আনি ন কাছে ঘটনা নাই বা কাছে গাড়ি গাড়ি করে মুসুক দিন ড্রিম রন ফুলফিল খাইনা নেই কারণ নন নিজের ফিট সোসাইটি তখন বাদে আবার নিজের তৈরি মা খাই তাছাড়া তাই কোনো নরক তাও যে জেনারেশন নরমনি জেনারেশন উলো থাকা তাই যিনি যে এন্টায়ার 12 লাখ পপুলেশন
जों যদি 50,000 থেকে রমে 1 লাখ নাচো বিভিন্নভাবে সরকারি চাকরি সরকারি প্রাইভেট যেসব খাইছেন রাঙা চালাইতেন তাই 11 লাখ বরফ যারা পাহাড় পর্বত কমাই মুয়া যারা মুয়া ফালি ভালো এরকম থাকাই ভালো বাজার লেকচার বা বিভিন্ন বাজার বরণী লাইফ বরণী মুচো মানি বরণী ড্রিম ন ফুলফিল খেলেন এবং খালি কোনো ব্যবস্থা থাকে কারণ সালফাকে জানানি মানুষের চিন্তা বড় তিনি মাথা মাসানো মাসাই অন্য ড্রিম তো লসে ओमफ्राय अबनि बागै निजेनो नरक तोरि खादि बखा न ताबनो समायनादि ओमफ्राय जों जेहेतु दिनै नमनि अरो फाइ कक सानानि नरबाय कक सानानि किसा सुबनका चिनि एक्सपार्ट रको अनेक किसुनो कक सानामो हमजाबो नरबाय आबर न किसा किसा खालो खानादि सेलारा नहय तो कबो कैसे उपभोग मानो जे नर अमाहाय विभिन्न प्रोग्राम रिंगजागे अनेक रकम कक खाना जाखानो मान जेतो हस्टेल खांचा एक्शन तंबाली बाय तो बखानो खालो किसा जोंनि एक्सपार्ट गबि कक खाना गामथाय जों थाखायानो जे नबाय फाय कक साबायदे जोंनि गबो फुल लखा ओंखाय आपातत लासैनो साका जतन हामबाय